अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है, वापसी की जो शर्त है वो साइफर की तहकीकात से मशरूत कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। साथ साथ इसहाक डार साहब की वापसी के बारे में अब कंफर्म्ड रिपोर्ट सामने आ गई हैं, इस पर भी गुफ्तगू होगी। अंग्रेज दौर के कवानीन हमारी कब जान छोड़ेंगे, ये जो बगावत के मुकदमे बनाए जाते हैं और ठोक बजा के बनाए जाते हैं अपने मुखालिफिन के ऊपर, इस ट्रेंड से जान कैसे छुड़वाई जाएगी, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे बात होगी। और एक और हैशटैग और एक और खातून कत्ल, जस्टिस फॉर सारा, इस पर भी हम बात करेंगे कि घर की चार दीवारी में बज़ाहिर महफूज औरत भी अपने खावन से नहीं महफूज है इस मुल्क के अंदर। आगाज करते हैं इसहाक डार साहब की चहमगोइयां थी, र्यूमर्स थी, और आज उन खबरों में सदाकत जो है वो प्रूव हो गई है। इसहाक डार साहब ने खुद कंफर्म किया कि वो अब मुल्क वापस आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि शायद मैं अगले हफ्ते के एंड पे चला जाऊं, अगले हफ्ते के एंड तक चला जाऊं। तो कोर्ट हमने जो कहा कि जी आप हमें कहें, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, रीजंस को माना और हमें कहा जी ठीक है, फिर हम इसको मुअत्तल करते हैं, लेकिन आप फिर 7 अक्टूबर तक ज्वाइन कर लें। हमने खुद भी 2 हफ्ते कहा था, हमने को महीना वगैरह नहीं मांगा था। इसमें तो हम ऑब्लिगेटरी है कि वी हैव टू बी देयर। तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा जी। और प्लस मेरी सेनेट की रुकनीत की ओथ पेंडिंग है, वो भी लेनी जरूरी है। इसहाक डार साहब की वापसी के हवाले से अब मुसद्दिका इत्तलात सामने आ गई हैं कि लंदन में होने वाली मुलाकात में ये तय हो गया है कि वो वापस आएंगे और वजारत खजाना का कलमदान संभालेंगे। बात करेंगे हमारे साथ खावर घुमन साहब, सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं। आमिर जिया साहब बराह रास्त कराची से हमारे साथ हैं। अतर काजमी आज पहली मरतबा हमारे शो में शामिल हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया अतर वक्त निकालने के लिए। बहरहाल अब से पहले अगर किसी इलेक्टेड हुकूमत में सबसे शॉर्ट टेन्योर का एजाज किसी को हासिल था बतौर वजीर खजाना, तो वो थे असद उमर। और अब लगता ऐसा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब उस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं और शायद मुल्क की तारीख में जो कलील मुद्दत के वजीर खजाना बनने का जो एजाज है वो मिफ्ता इस्माइल साहब के नाम होने जा रहा है। आपसे आगाज करते हैं, ऐसा क्या काम है जो इसहाक डार साहब आके कर लेंगे और मिफ्ता साहब नहीं कर पाए, या अगर यही काम करवाना था तो मिफ्ता साहब से भी करवाई जा सकता था ना, क्योंकि सारे फैसले जॉइंट लंदन से ही हो रहे थे, खाली पाकिस्तान में बैठे शहबाज साहब तो फैसले नहीं कर रहे थे। तो फिजिकली आकर यहां पर ही उनको टेक ओवर करने की क्या जरूरत पेश आई आपके नजदीक? देखिए, मुझे तो ये सियासी फैसला नजर आता है। मिफ्ता इस्माइल साहब को स्केपगोट बनाया जा रहा है, हर जगह पे कहा जा रहा है कि जी मिफ्ता ने ये कर दिया, मिफ्ता ने वो कर दिया, पर आपने खुद उस तरफ इशारा किया कि पॉलिसीज तो सारी लंदन से बन रही थी। जिस वक्त ये हुकूमत आई, इन्होंने पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा तब तक नहीं किया जब तक ये लंदन नहीं गए। तो फैसले तो सारे वहां से हो रहे थे, और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि इसहाक डार साहब आएंगे तो वो चीजों को संभाल लेंगे। अब मसला ये है कि ये चीजों को उस नहज पे ले आए हैं। अब यहां से आके अगर ये कहेंगे देखें जी आप इसहाक डार साहब आ गए, वो जितनी बुराई होनी थी वो पहले हो गई है, अब मजीद नहीं होगी। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके आने से भी कोई बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीली आएगी। एक सियासी नारे के तौर पे, एक सियासी गिमिक के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन गुमन साहब, डारनॉमिक्स एक बाकायदा फिलॉसफी थी जिसको 5 साल पीएमएलएन के अंदर भी क्रिटिसाइज किया जाता था, जो उनकी पॉलिसी के नाकिदीन थे, और वो काफी बड़ी तादाद में थे बाय द वे पीएमएलएन के अंदर, कि भाई जो डार साहब जिस तरह से करें मामलात ऐसी तरफ चले जाएंगे, बंद गली की तरफ इकोनॉमी जो है उसको धकेला जा रहा है। लेकिन बहरहाल वक्त ने क्या क्या नहीं दिखाया। आज एक वजीर आजम के जहाज में बैठकर जाने वाले इसहाक डार साहब दूसरे वजीर आजम यानी कि शहबाज शरीफ साहब के जहाज में बैठकर वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या वो सिर्फ वजीर खजाना होंगे या डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, क्योंकि वो खाली कोई मामूली वजीर नहीं रहे, कभी बड़े ही खास वजीर रहे जिनके पास अपनी वजारत से ज्यादा बढ़ के इख्तियारात रहे हमेशा। देखिए, मैंने इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग के दौरान मैं कोई 4 या 5 प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस कवर किए, और खासतौर पर जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे 2013 से लेकर 2018 तक, जाहिर आखिर में तो आ गए थे शायद हाकान अब्बासी साहब, उससे पहले वहां पे ज्यादातर जो पॉलिसी मेकिंग लेवल के ऊपर जो फैसला साजी होती थी वो डार साहब ही किया करते थे, और डार साहब ही मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हुआ करती थी उसको चेयर किया करते थे। कमोबेश हमें याद है कि एक मशहूर जमाना हम स्टोरी भी की थी कि वो पता नहीं कोई 50 के करीब मुख्तलिफ छोटी बड़ी कमेटियां, इवन बरी इमाम की कमेटी, लाहौर में दाता बख्श जो मज़ार को मैनेज करने की कमेटी, मुख्तलिफ जो कमेटीज के भी वही सरबराह थे, और ऑलमोस्ट हर जगह के ऊपर उनकी प्रेजेंस होती थी। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो 4 महीनों के लिए वो लंदन भी उनको जाना पड़ गया था, सर्जरी थी उनकी कोई। हाँ। जी एग्जैक्टली।
تو اس دوران بھی وہ بالکل یہاں پہ انہوں نے سارا کا سارا معاملات آگے چلائے. تو وہ اگر واپس آتے ہیں, جو کہ لگ رہا ہے کہ آ رہے ہیں, بنتے ہیں فائنانس منسٹر, جو کہ لگ رہا ہے بن رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر ان کا جو کردار ہوگا وہ کافی زیادہ ہوگا. اور پھر ہمیں اس کے اوپر جو سب سے انٹرسٹنگ چیز دیکھنے والی یہ ہوگی کہ شہباز شریف صاحب کا کیمپ ہے, وہ اس کے اوپر کس طرح ریئیکٹ کرے گا. کیا شہباز شریف صاحب ان کو اسی طرح ایکسیپٹ کریں گے جس طرح نواز شریف صاحب ایکسیپٹ کیا کرتے تھے, کیونکہ شہباز شریف صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ بہتر گورننس کو کوئی نہیں جانتا, میرے سے زیادہ ایکٹیو بندہ کوئی نہیں ہے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ مریم صاحبہ کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ جو ہے شہباز شریف صاحب وہ رات کو صرف 3-4 گھنٹے سوتے ہیں, بہت ارلی مارننگ ووٹ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں. تو اب یہ جو ڈویژن آف ورک ہے وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میرے خیال میں اور بھی چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ کیا جو ہے جو فائنانس منسٹر نئے جو بننے والے ہیں اسحاق ڈار صاحب, وہ روپے کی قدر کو بڑھا پائیں گے. یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں غلط یا صحیح اس کے اوپر ڈفرنٹ آرگومنٹ پیش کیا جاتا رہا ہے کہ روپے کو انہوں نے 100 کے قریب $1 کے جو مقابلے میں رکھا. آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں مقابلہ لگا کرتا تھا کہ جی میں بڑھنے نہیں دوں گا, اور جو شیخ رشید صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جی بڑھ جائے گا تو شرطیں لگا کرتی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میرے خیال ہے یہ چند بڑے بڑے ٹارگٹس ان کو دیے گئے ہیں, اس میں سے ڈیفینیٹلی $1 کی قیمت کو کنٹرول کرنا بھی ہوگا. عامر ضیاء صاحب, اگر یہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ قوی امکان ہے, بلکہ اب کنفرم ہی سمجھیے, اب تو یہاں پہ حالات بھی سازگار ہیں, یہاں آئیں گے گرفتار بھی نہیں ہوں گے, پھر وہ بیل ہو جائے گی یا جو بھی اس کے آگے معاملات ہوں گے, پھر وہ چلے جائیں گے, اپنی وزارت سنبھال لیں گے. تو پھر شہباز شریف صاحب کیا کریں گے؟ کیونکہ فرام ویئر آئی سی اٹ, یہ ڈائریکٹلی ایک طریقے سے عدم اعتماد ہے شہباز شریف صاحب کی ابھی تک کی حکومت کی گورننس کے اوپر, کہ لندن سے بیٹھ کے نواز شریف صاحب کو براہ راست اسحاق ڈار صاحب کے تھرو امور حکومت اپنے ہاتھ میں لینے پڑ رہے ہیں. ایک تو آپ اس زاویے سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں ایک اور چیز کو دیکھ رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب کا جو کیمپ ہے نون لیگ میں بشمول ڈار صاحب, وہ اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں پہلے 5 ماہ وہ لوگ نہیں آئے, اور وہ اس لیے انہوں نے ہینڈز آف رکھے کہ انہیں غالباً اس حکومت کے مستقبل کے حوالے سے خدشات تھے کہ کیا ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی تحریک کے کہتے ہیں نا پورا ٹیم پکڑنے کے باوجود, اور اس وقت وہ اپنی کہتے ہیں نا مقبولیت کے ایک عروج پر ہیں, اب وہ یہ انہوں نے فیصلہ کیا تو یقیناً کوئی اس طرح کی یقین دہانی کرائی گئی ہوگی یا ہوئی ہے ان کو کہ جناب چیزیں جو ہیں معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. اور وہ جو عمران خان فوراً الیکشن مانگ رہے ہیں یا فوراً چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو وائنڈ اپ کر دیا جائے, تو وہ غالباً چیز نہیں ہونے جا رہی. پہلے تو میں نے ڈار صاحب کی اگر واپسی ہوتی ہے جیسے کہ ہو رہی ہے تو اس سے میں نے یہ ایک نتیجہ اخذ کیا ہے, پہلی بات. دوسرا, میں ہماری جو آپ فرما رہی ہیں کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ رائیولری ہے دونوں بھائیوں میں, لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر ظاہر ہے کہ پہلے دن سے کہا جا رہا تھا کہ مفتاح جو ہیں وہ اسٹاپ گیپ میجر کے طور پر آ رہے ہیں. مفتاح صاحب کا چلانے کا ویژن جو تھا پارٹی میں اکانومی کا ڈیفرنٹ ہے اسحاق ڈار صاحب کے مقابلے میں. ڈار صاحب کی بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ یہ بزنس مین کو بہت کس کے رکھتے ہیں, بینکس کے ساتھ بڑا ہارڈ نیگوشیٹ کرتے ہیں, تو کچھ چیزیں یہ غالباً اکانومی کو مینج کرنے کے لیے کریں گے. تو ان کا رول, بعض لوگ انٹرپریٹیشن کی بات ہے کہ جناب وہ شہباز کو انڈرمائن کر رہے ہوں گے یا سپورٹ کر رہے ہوں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ فی الوقت جو ہے مل کے چلنے کی بات ہوگی, کہ جو اتنا بڑا چیلنج نون لیگ کے سامنے آ گیا ہے کہ ان کی مقبولیت کا گراف گر چکا ہے, ان کو بڑے سخت فیصلے کرنے پڑے ہیں, تو وہ کوشش کریں گے جو ان کو 4-6 مہینے ملتے ہیں مزید یا 7 مہینے, اس میں وہ چیزوں کو ہینڈل کر سکیں, اور جو انہوں نے گراؤنڈ لوز کیا ہے مقبولیت کا اس کو تھوڑا سا ریگین کریں. تو یہ تو ان کا گیم پلان ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ عمران خان کا کیا گیم پلان ہوتا ہے, وہ ایک الگ سر. عمران خان صاحب کا جو گیم پلان ہے یہ مجھے اس وقت اس لیے سمجھ آج دوبارہ نہیں آئی, کیونکہ آج جو تقریر کی اس میں ان کے اپنے فالوورز کی میں دیکھ رہی تھی فیڈ بیک, جو وہ انتظار کر رہے تھے کہ شاید خان صاحب آج کوئی کال دینے جا رہے ہیں. obviously ہمارا یہ خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا وہ, لیکن بہرحال ان کے اپنے جو فالوورز ہیں وہ تھوڑے سے آج مجھے ڈس اپوائنٹڈ دکھائی دیا. کیا وجوہات آپ کو لگی؟ آج خان صاحب نے کہا تیار رہنا, کال کی ہم دیں گے, شارٹ نوٹس پہ کال دوں گا, اتنی کوئی تیاریاں نہیں ہوں گی, جلسوں کا دھرنوں کا وقت نہیں ملے گا آپ کو, میں بتا دوں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج یہ ملتوی کیا گیا ہے فیصلہ, یہ فیصلہ ہونا ہی نہیں تھا, آج کوئی کال کی ڈیٹ نہیں تھی خان صاحب نے؟
देखिए, मुझे नहीं लगता कि खान साहब के जहन में इस वक्त भी कॉल की कोई डेट है। खान साहब मुख्तलिफ चीजों को असेस कर रहे हैं। डार साहब की जो वापसी है ये क्लियर सिग्नल है कि दिस सिस्टम जो है इट्स हेयर टू स्टे। बुनियादी तौर पे वो खान साहब को ये पैगाम दे रहे हैं और खान साहब उनको आगे से डराने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो तुर्की का जिक्र करते हैं, कभी वो ईरान का जिक्र करते हैं, तो वो एक तरह से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और खान साहब को भी पता है कि अगर अभी मैंने कॉल दे दी तो हो सकता है कि वो फिर उसके वो नताइज ना निकलें जो वो हासिल करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक खान साहब तकरीबन 90% श्योर नहीं होंगे कि मैं वो नताइज हासिल कर लूंगा, तब तक वो कॉल नहीं देंगे। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हर दफा वो कहते हैं तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, और आज भी बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कॉल देंगे। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज की थी कि मुझे नहीं लगता कि वो आज कॉल देंगे, इसलिए कि इस वक्त जो सिस्टम है वो सिस्टम मजबूत है। मजबूत किस तरह है कि जिन क्वार्टर से उनको मदद की या फिर सपोर्ट की जरूरत है वहां से उनको पूरी सपोर्ट है। तो जब तक वो वहां से उनको हमायत हासिल है, मुझे नहीं लगता कि खान साहब इस सिस्टम को इस तरह गिराने में कामयाब होंगे इतनी जल्दी। ठीक है, तो गुमन साहब इसका मतलब है हु ब्लिंक्स फर्स्ट ना, ये एहसाब की जंग है। खान साहब दबाव बढ़ाते भी हैं, फिर थोड़ी देर के लिए पीछे भी हट जाते हैं, फिर थोड़ा सा आगे एजिटेट करते हैं, फिर थोड़ा सा वक्त देते हैं। एहसाब की जंग है दोनों तरफ। तो फिर आखिर में तो यही इस पे ही बात आ जाएगी कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। देखिए मारिया, शाम को जब हमारी मुलाकात हुई ऑफिस में तो आपने मेरे से यही सवाल पूछा, आप बैठे हुए थे कि जी क्या कॉल देने जा रहे हैं, तो मैंने आपको कहा ये कॉल नहीं देने जा रहे। अब इसके पीछे चंद जमीनी हकायक हैं, ये कोई हवा में बात नहीं है। देखिए 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, 22 करोड़ में से इस वक्त 16 करोड़ के ऊपर जो है हुकूमत कर रहे हैं इमरान खान साहब। पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, एजेके है, जीबी है, चले दो अलग है, लेकिन इस साइड पे केपी और पंजाब तो हैं, दो सूबे आपके पास। तो साथ साथ प्रेसिडेंसी में आपका एक नॉमिनेटेड जो है प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, जाहिर है सितंबर 2023 तक उनके पास भी पोजीशन है। सो इमरान खान डायरेक्ट एक मेन शराकतदार स्टेक होल्डर है इस सिस्टम के अंदर। तो इस सिस्टम को अगर उन्होंने गिराना है तो उन्होंने ऐसे नहीं गिराना कि चलो हमला कर दो, उसके बाद पता ही नहीं चला कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या इमरान खान के लिए ये बहुत मुश्किल काम है कि जो इस्लामाबाद को चारों तरफ से ब्लॉक कर दे, एक साइड पे केपी है, पंजाब है, एजेके है, जीबी है, मफलूज कर दें। तो मफलूज करके तो आप क्या करेंगे, क्या क्या हासिल होगा? एक हुकूमत बैठी हुई है, उसके पास पार्लियामान के अंदर आपने पार्लियामान छोड़ा हुआ है और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उनके पास मेजोरिटी है, वो बैठे हुए हैं। तो कोई कानूनी को आईनी तरीका कर आप अप्लाई करेंगे ना, मतलब कैसे उनको आपने निकालना है। तो बुनियादी तौर पे इमरान खान के हवाले से हमेशा हमने यही सोचा कि शायद इमरान खान को सियासत नहीं आती। इमरान खान इस वक्त अभी जो अतर बात कर रहे थे ना कि वो एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। वो जलसे भी कर रहे हैं, वो प्रेशराइज भी तकरीरों के अंदर प्रेशराइज भी करते हैं, अपने जो उनके जो वोटर सपोर्टर्स हैं उनको भी उन्होंने एंगेज किया हुआ है। हाँ, इसके ऊपर ये आर्गूमेंट जरूर हो रहा है आजकल के जी इनके वोटर सपोर्टर थक गए हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि खान साहब बस करो, अब क्या कर रहे हैं यार, जंग करनी है तो करें, लड़ाई करनी है तो करें, हम तो तैयार हैं, कब से हमने कोई तेल मालिश लगाया हुआ है, डंडे पकड़े हुए हैं, तो अब लड़ाई करें। ऐसी बात नहीं है। इस वक्त जो सियासत मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर काफी एक क्रिटिकल मोड के अंदर है। मेरे पास खबर है, मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि इनिशियली पीटीआई के अंदर ये एक प्लान था कि सितंबर के अंदर जो हम एक हल्ला बोलेंगे और जो है आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस वक्त आप मुल्क के अंदर 1/3 ऑफ जो कंट्री इज अंडर द वाटर, 35 मिलियन जो लोग हैं वो जिंदगी मौत की कश्मकश में है। आपकी इकोनॉमी इस वक्त टैंक की हुई है, आप एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट हैं। तो अगर मुल्क के अंदर आपकी खुदा न खास्ता आप डिफॉल्ट की तरफ जाते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर के हालात ऑलरेडी आपके सामने हैं, वो बिल्कुल ही आगे पीछे हो जाते हैं, तो इमरान खान के हाथ में क्या आएगा? इमरान खान कंफर्टेबली पंजाब में बैठा हुआ है, पंजाब में उसकी अपनी हुकूमत है, सारे वहां पे दर्जनों की तादाद में उसको पर पंजाब हुकूमत भी तो लेना चाहते हैं ना, उससे कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं पीएमएलएन। नहीं, वो चले वो तो कोशिश कर रहे हैं, वो तो हम देखेंगे कि किस तरफ ये ऊंट ये बैठता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान मेरे ख्याल में, मेरी राय है, इसके ऊपर आप आर्गूमेंट कर सकते हैं कि वो उनको बहुत ही केयरफुल आगे बढ़ना है, और मेरे ख्याल में वो अपना वो केयर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, आपने बिल्कुल सही कहा कि असाद की जंग है इस वक्त बिल्कुल एक लड़ाई लास्ट फेज के अंदर है। यहाँ पे खान साहब छोटा सा मिसस्टेप करते हैं तो वो उनका पूरे का पूरा जो माहौल बना हुआ वो खराब हो जाएगा। इमरान खान जो है 2014 वाला धरना नहीं कर रहे, इस वक्त इमरान खान इस पूरे सिस्टम के अंदर एक मेजर स्टेक होल्डर है। बाकी के पास वही तो मैंने अर्ज किया कि पंजाब में जिस
पार्टी के पास हुकूमत हो तो उसके पास पाकिस्तान। बहरहाल लेकिन आज सहाफियों से मुलाकात की, ये इकोनॉमी से जो इकोनॉमी को कवर करते हैं उन रिपोर्टर से बातचीत की, इस दौरान खान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक जो तजवीज है वो फ्लोट की है। आपको क्विकली बताते हैं आज इस गुफ्तगू में हुआ, अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाए तो असेंबली में वापस आ सकते हैं, यानी जो वापसी है उसको मशरूत कर दिया है उस साइफर की तहकीक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, हमारे एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे थे, पता नहीं कब कैसे खराब हुए। हुकूमत की तरजीहात मईशत नहीं, अपने करप्शन केसेस खत्म कराना है। मौजूदा हुकूमत ने नैब के 1100 अरब रुपए के मुकदमात खत्म कराए। नैब का केस खत्म होते ही इसहाक डार वतन वापस आने को तैयार हैं और इसहाक डार के बाद नवाज शरीफ भी वतन वापस आने की तैयारी कर रहा है। भारत की बर्तरी और इसराइल को तस्लीम करने की फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। सो आमिर ज़िया साहब, जो अमरीकी साइफर की तहकीकात है, बड़े अरसे के बाद खान साहब ने दोबारा इस शर्त को ये दोबारा मंजर आम पर वो लेकर आए हैं। बहरहाल ये वो इस हफ्ते से वो इस हवाले से जो गुफ्तगू हैं वो तो काफी अच्छे से कर रहे। 27 मार्च से अलबत्ता वो उन्होंने इस साइफर की तहकीकात और उसको मंजर आम पर लाने की जो है आगाज किया था, शुरुआत की थी। आज ये तजवीज दोबारा सामने आना, हाउ डू यू सी दिस? क्या ये आप समझते हैं कोई दरमियान का रास्ता है या ऐसी शर्त रख दी है खान साहब ने कि जिसे हुकूमत तो मानेगी ही नहीं तो फिर ना ही समझे हम? हमारी ये बड़ा पेचीदा खेल हो रहा है। ये बिल्कुल ये नहीं हो रहा है कि जी मतलब है जैसे बहुत सारे लोग सादगी के साथ कहते हैं ना कि आ जाए मैदान में और जनाब धरना दे दें, जुलूस निकाल दें। पेचीदा खेल हो रहा है। इमरान खान की अगर आप मुश्किलात का अंदाजा करें तो उनके सामने वो कहते हैं ना जमा मका उनके खिलाफ है। जो इस मुल्क की पोलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है वो उनके सामने है, मीडिया की इस्टेब्लिशमेंट उनके सामने है और सिस्टम उनके खिलाफ है, बज़ाहिर लग ये रहा है। ठीक है ना, उसमें इनके पास अगर इमरान खान के पास कोई चीज है तो उनकी मकबूलियत है और उनकी पार्टी की सपोर्ट है। अब उनको इन कहते हैं ना एज ए अंडरडॉग उन्हें जो है खेल को बदलना है। और जाहिर है कि इमरान खान जो है अगर कोई ये कहे जी वो एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासतदान है, वो नहीं है। वो तो विद इन द सिस्टम काम करना चाहते थे और उनकी जो पार्टी है वो जो हमेशा से उसका जो एक कहते हैं ना कि क्लोजनेस थी पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तानी आर्मी के साथ, ये सबको पता है। यानी कि जो पॉपुलर सपोर्ट बेस था पीटीआई का भी और पाकिस्तान आर्मी का, वो कमोबेश एक है। और तो इमरान खान कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहते कि जहां पर ये तासुर मिले कि जनाब वो सिस्टम को तोड़ना चाह रहे हैं। वो इस सिस्टम से अपील ये कर रहे हैं कि जी जो उन्होंने परसीव किया है कि जी जिन लोगों को वो समझते हैं कि करप्ट हैं, बदउनवान हैं और जिनके मुताल्लिक खुद सिस्टम कहा करता था कि ये सब कुछ है, ये हकीकत है, तो उनके ऊपर जिस तरह बहुत सारे पाकिस्तानियों को ताजुब है और वो लोग दुखी हैं सिस्टम से, उसी तरह इमरान खान भी हैं। तो इमरान खान का जो पूरा खेल है वो बड़ा पेचीदा खेल है इस वक्त कि जनाब उन्हें प्रेशर बरकरार रखना है इस हुकूमत पे, उसकी लेजिटिमेसी को नहीं मानना, उसके बावजूद उन्हें यह भी करना है कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इंगेज करना है। और अगर उनको ये यकीन दहानी करा दी जाती है कि जनाब अरे ज़ाहिर इमरान खान अगर पार्लियामेंट में दोबारा आते हैं तो वो ऐसे ही नहीं आएंगे उठकर, उन्हें कुछ देना पड़ेगा, कोई चीज फेस सेविंग करनी पड़ेगी। कंसीड क्या हो सकता है? दोनों तरफ फेस सेविंग जरूरत पड़ेगी ना सर, बिकॉज एक चीज हमारी एक दो चीजें उनको चाहिए होंगी। एक तो जैसे उन्होंने तहकीकात का कहा, लेकिन असल जो उनको पीस ऑफ केक चाहिए वो है जनाब इलेक्शन की डेट। अब इलेक्शन की डेट फर्ज करें कि 3 माह बाद नहीं मिलती, वो 6 माह बाद, 7 माह बाद मिलती है। तो अगर मिल जाती है इमरान को अगस्त से 2 महीने पहले भी, 3 महीने पहले भी, तो वो उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि वो वापस आके असेंबली में बैठ सके। उसके बगैर अगर आते हैं तो जाहिर है कि उनको फिर ज्यादा मुश्किलात होगी और अपनी पॉपुलर सपोर्ट बेस को कायल करना कि जी मैंने एक कामयाबी हासिल की है, ये उनके लिए जरा सा दिक्कत आमेज होगा। तो बड़ा इस वक्त कहते हैं ना खेल जो है आखिरी लम्हों में बड़ा टेंस है जी। हाँ अतर, ये जो आज खान साहब ने ये तजवीज दी इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट क्या हम इसको ओवर रीड कर रहे हैं? कि अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि मौजूदा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अहम वुज़रा इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाते हैं, वहां उनकी यहाँ मुलाकात होती है, वो कुछ तस्वीर वहां पे सामने आती हैं, उसके बाद आज दोबारा खान साहब सहाफियों के सामने ये साइफर के हवाले से ये नई शर्त रख देते हैं कि अगर ये इसकी तहकीक होगी तो हम पार्लियामेंट में वापस आ जाएंगे। क्या इनका आपस में कोई कड़ियां मिलती हैं, कोई ताल्लुक है, या ये अलग-अलग चीजें हैं? और चूंकि वक्त ऐसा है तो इकट्ठे इसको लग रहा है कि जैसे गालिबन एक तसलसल है एक ही बात का।
देखिए, इवेंट्स इतनी तेजी से हो रहे हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं। अगर आप देखें किसी जगह पे कुछ हो रहा है, किसी जगह पे कुछ हो रहा है, पर ये सारे एक दूसरे से लगता है इसी तरह है कि जो एक पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की तब्दीली हुई थी उसी से ये जुड़े हुए हैं। तो आप सारी हर किसी भी चीज को आप आइसोलेशन में तो नहीं देख सकते। लेकिन खान साहब का जो असेंबली में वापस जाना है, ये तकरीबन 3 दिन पहले भी एक जगह पे बात हुई थी और वहां पे भी मैंने अर्ज किया था कि मुझे लगता है कि अगर खान साहब को इलेक्शन की डेट दी जाएगी, अगर खान साहब को कोई ऐसी चीज ऑफर की जाएगी, तो खान साहब वापस असेंबली में जा सकते हैं। या दूसरी सूरत में अगर ऐसा हो कि अचानक अभी एमक्यूएम कह दे कि हमारे तो कारकुनों की लाशें मिलनी शुरू हो गई हैं, हम ये तो हुकूमत अच्छी नहीं है। बाप पार्टी को भी याद आ जाए कि बलूचिस्तान के अंदर तो तरक्की नहीं हो रही, इस 6 महीने में तो तरक्की रुकी हुई है, और वो कहें थे हम तो अलहदा हो रहे हैं, तो खान और उधर से आरिफ अलवी साहब कह दें कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो उस सूरत में भी खान साहब की वापसी हो सकती है। तो वापसी को मैं रूल आउट नहीं करता। जो लोग ये कहते हैं ना कि खान साहब कभी भी वापस नहीं जाएंगे, आई डोंट थिंक वी शुड रूल इट आउट। अगर कोई ऐसा सियासी मौका हुआ, खान साहब इस वक्त एक जो है ना वो जिसे आप कह सकते हैं मंजे हुए सियासतदान बन चुके हैं, वो कोई भी ऑप्शन अपना ब्लॉक नहीं करेंगे। घुमन साहब, अगर ये खान साहब की असेंबली में वापस आने की शर्त, तो वो पहले भी कह रहे थे ना कि अगर आप इलेक्शन अनाउंस कर दें या उसकी डेट दे दें तो मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, हम असेंबली के अंदर आ जाएंगे, वहां पर हम सारे उसके आगे का जो एसओपी है वो हम तय कर लेंगे। अभी इस वक्त ये साइफर वाली जो शर्त है दोबारा आज सामने ना, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? बात हुई, हमने इंटरव्यू किया अपने प्रोग्राम के लिए, तो वहां से एक चीज बड़ी वाजे जो मुझे समझ आई कम से कम, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब काफी प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह से जो सियासतदान है ऑल अक्रॉस द बोर्ड वो मिल बैठ के बात करें, क्योंकि मुल्क के हालात जिस नहज पे हैं, ये अगर ये सियासी लड़ाई बढ़ती है तो खुदा न खास्ता शायद ये गेम किसी के हाथ में भी ना रहे। तो वो कोशिश में तो लगे हुए हैं। वो ये भी उन्होंने कहा एक सवाल के जवाब में कि जी पार्लियामान मिल बैठे, वो अगर कोई भी करना चाहते हैं, अगर वो नवाज शरीफ की या बाकी लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन वाली शर्त भी खत्म करना चाहते हैं, वो मिल बैठ के कर सकते हैं। अब ये सवाल आपके आगे साइफर वाली शर्त रख ली, इसके ऊपर मैंने सवाल भी किया प्रेसिडेंट साहब से कि प्रेसिडेंट बहसियत हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द फेडरेशन भी आपने एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि ये एक मुअम्मा है, इस पे अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर दें तो करा दें, ताकि पता चले कि असल में है क्या। एक इमरान खान साहब का दावा है, उनका क्लेम है कि जी मेरी हुकूमत हटाई गई, उसके पीछे साजिश हुई, कुछ ताने बाने हैं, तो ये इसके ऊपर एक जो है जुडिशल लेवल के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर एक कमीशन बन जाए और उसकी तहकीकात हो जाए और कुछ हकाइक सामने आ जाए। अब एक बात तो मारिया जी वो बिल्कुल बड़ी वाज़े है, वो ये है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हम सारे हमारा कंसेंसस है कि इमरान खान इस वक्त एक मेजर स्टेक होल्डर है। इमरान खान कोई ओवरबोर्ड जाके ऐसा काम नहीं करेंगे और ना ही उनको करना चाहिए कि जिससे ऐसा लगे कि जी वो उनको सिर्फ हुकूमत चाहिए और वो बस सिस्टम जाता है तो जाए, रैप अप होता है तो रैप अप हो जाए, उनको सिर्फ किसी न किसी तरीके से वो वापस जो है सिस्टम में आ जाए। और ज्यादा में बिल्कुल सही बात की, वो सिस्टम के अंदर रहते हुए सारी बात कर रहे हैं। अब कर क्या रहे हैं, एक इंतहाई जो है, मैं शातिर का वर्ड पता नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, एक श्रूड जो पॉलिटिशियन होते हुए वो सारे अपने कार्ड्स हैं वो टेबल पे रख रहे हैं। वो तमाम अतराफ को बता रहे हैं कि मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। सो आप मेरे से बात करें। वो एक साइड पे अपना उन्होंने जो प्रेशर भी बढ़ाया हुआ है, ज़ाहिर जलसे भी भरपूर कर रहे हैं। सही। अब मुझे जो लग रहा है, मेरी जो खबर है बुनियादी तौर पर वो यही है कि आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे किसी सतह के ऊपर आपको कहीं रास्ते होते हुए नजर आएंगे। ठीक है। एक बात जो पहले आप बात कर रहे थे वो डार साहब की, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा। देखें डार साहब क्यों वापस आ रहे हैं, मौजूदा जब से ये हुकूमत आई है इनके ऊपर एक बहुत बड़ा जो एक इनके ऊपर जो एक स्टिग्मा लग गया है, दाग लग गया है, वो ये है कि ये तो आए थे गवर्नर्स के नाम पे, इनके तो हाथ में है ही कोई नहीं। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब, उनके पास मौजूदा हुकूमत के पास जितना भी टाइम है, वो अपना जो सबसे जो उनके पास तुरप का पत्ता है, उनका जो बेस्ट हॉर्स है, उसको मैदान में। ठीक है, सो क्विकली मैं मुझे 10-10 सेकंड में आप दोनों से जवाब चाहिए। घुमन साहब, क्या इमरान खान वापस पार्लियामेंट में आ सकते हैं? जी मारिया, आप मेरे से पूछो। जी कावर साहब, 10 शॉर्ट जवाब, हाँ या ना, पार्लियामेंट में वापस आ सकते हैं इमरान खान साहब?
جی بالکل واپس آ سکتے ہیں. اگر ان کو یہ اگر کے ساتھ یہی ہے کہ ان کو تھوڑا سا لگے گا کہ کوئی الیکشن کے اوپر بات ہو جائے گی تو میرے خیال میں میری اطلاع بھی ہے وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کا عامر ضیاء صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ اطہر کاظمی صاحب نے کہا کہ گنجائش ہے خان صاحب واپس آ سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ پارلیمنٹ میں واپس آ سکتی ہے تحریک انصاف؟ بغیر گیو اینڈ ٹیک کے جو اگر آئیں گے تو غلطی کریں گے. ان کو جب تک کچھ ملے گا نہیں, ٹینجیبل چیز نہیں ملے گی, یعنی کہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی, جو انہوں نے نیا مطالبہ کیا اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا, تو ایسے ہی نہیں آ جائیں گے کہ جناب آپ آنے کے لیے آ جائیں. ان کو جب تک کچھ ملے گا نہیں وہ نہیں آئیں گے. میرے خیال میں ملنے کی امید ہو چلی ہے, بہت ملنے والی ہے جو عمران خان کا مطالبہ ہے. جی بہت شکریہ. آپ تینوں حضرات کا بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو سارا انعام کیس کے حوالے سے بات کریں گے. آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی ایک اور خاتون قتل ہوئی, اپنے کسی ایسے شخص کے ہاتھوں قتل ہوئی جنہیں وہ بہت ہی قریب سے جانتی تھیں, اور ایک اور ہیش ٹیگ یعنی جسٹس فار سارا کا اضافہ ہو گیا ان لمبی طویل ہیش ٹیگز کی لسٹ کے اندر. بات کر رہے ہیں ہم سارا انعام کی, جس کی لرزہ قتل کی اطلاعات کل سامنے آئی تھیں. سارا شاہ نواز میں آج جو مرکزی ملزم ہے شاہ نواز امیر کو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں پیش کر دیا گیا. عدالت نے ملزم کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا ہے. جمعے کی صبح 9:30 بجے مقامی لوگوں نے پیٹرولنگ پولیس کو اطلاع دی کہ شاہ نواز کے فارم ہاؤس سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں. پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی تو ملزم جائے وقوع پر فرش دھو رہا تھا. ملزم نے بظاہر اپنی اہلیہ سارا انعام کو جم میں استعمال ہونے والے آلے ڈمبل سے مسلسل وار کر کے مبینہ طور پر قتل کیا, پھر اس کی لاش کو بیڈ روم سے غسل خانے میں منتقل کر دیا تھا. آج جو قتل کے اس مقدمے کی سماعت ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ شاہ نواز عدالت میں پیش ہوا. وہاں کیا گفتگو ہوئی کوئکلی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. جو سیشن عدالت میں اسلام آباد میں اس کی آج سنوائی ہوئی تھی, مبشر حسن چشتی صاحب جو کہ سول جج ہیں ان کے سامنے عدالت میں پیش کیا گیا اس ملزم کو. اس موقع پہ جج صاحب نے پوچھا کہ شاہ نواز کون ہے, آپ کو کب گرفتار کیا گیا. اس کے جواب میں شاہ نواز امیر نے کہا کہ مجھے جمعے کی صبح گرفتار کیا گیا تھا. جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کو علم ہے آپ پر دفعہ 302 لگی ہے, جس کے جواب میں کہا گیا کہ پوچھا گیا بلکہ وکیل سے پوچھا گیا کہ کیا کچھ بولنا چاہتے ہیں. وکیل شاہ نواز امیر نے اس موقع پہ کہا کہ بلائنڈ مرڈر ہے اور پہلا ریمانڈ ہے, انہیں کوئی اعتراض نہیں. تفتیشی افسر نے بھی اس موقع پر جو ہے اپنے ریمارکس ریکارڈ کرایا. انہوں نے کہا کہ شاہ نواز نے اپنی اہلیہ کو بے دردی سے قتل کیا ہے, ملزم نامزد ہے, برآمدگی ہم نے کرنی ہے. پولیس کا موقف اس دوران یہ ہے کہ ملزم نے کینیڈین نژاد پاکستانی اہلیہ کو بیرون ملک سے بلا کر قتل کیا ہے اور یہ قتل صرف الزام کی حد تک ہے, اس معاملے کو جھٹلا دیا ہے وکیل شاہ نواز امیر نے. بہرحال پولیس اپنے موقف پہ قائم ہے. وہ کہتی ہے کہ ملزم نے گھر میں پولیس کو دیکھ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور دروازہ کھلوا کر پھر قابو کیا گیا. ملزم کی شرٹ اور ہاتھوں پر خون کے نشانات موجود تھے. پولیس کا مزید کہنا ہے کہ ملزم نے لڑائی جھگڑے میں اپنی بیوی کو کئی بار وار کر کے قتل کرنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے. ملزم نے اپنی ہی نشاندہی پر باتھ ٹب سے مقتولہ کی لاش بھی برآمد کروائی ہے اور مقتولہ کے سر پر زخم کے نشانات بھی پائے گئے ہیں. ملزم نے صوفے کے نیچے چھپائے آلہ قتل ڈمبل بھی خود ہی برآمد کروایا ہے. پولیس نے مرکزی ملزم کے والدین کی وارنٹ گرفتاری کی درخواست دائر کی جو منظور کر لی گئی ہے اور عدالت نے ملزم کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا ہے اور میڈیکل کرانے کی ہدایت کی گئی ہے اور اب 26 ستمبر کو دوبارہ ملزم کو پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ شاہ خالد صاحب موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں, اس پورے آج کی کارروائی کو کور کر رہے تھے. بہت شکریہ شاہ خالد. کیا دیکھا آج آپ نے عدالت کے اندر, بیکاز اس کیس کی بڑی مماثلت بلکہ ایک کمپیرزن کیا جا رہا ہے ظاہر جعفر کے کیس کے ساتھ, جو نور مقدم کے کیس کے ساتھ. آج آپ نے کیا دیکھا وہاں پر, یہ جب آیا ہے ملزم پشیمانی تھی, باڈی لینگویج کیسی تھی, عدالت کے اندر کیا کارروائی تھی؟ دیکھیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, خاص کر ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہفتے میں مہینے میں اس طرح کا ایک کیس لازمی آتا ہے. کچھ ہائی لائٹ ہوتے اور کچھ ہائی لائٹ نہیں ہوتے. اگر ہم کمپیریزن کریں نور مقدم قتل کیس کو اور اس کو, تقریباً یہ ایک جیسے ہیں. اچھا. لیکن آج جو میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے, ملزم جب عدالت پیش ہوتا ہے تو وہ کافی کوئی گھبرایا ہوا نہیں تھا, ریلیکس نظر آ رہا تھا. مجھے خود حیرت ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ آج جیسی آئے تو جج صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائی شاہ نواز کون ہے. انہوں نے کہا پراپر بتایا میں ہوں. پھر ان سے یہ پوچھا کہ آپ کو کب گرفتار کیا, انہوں نے کہا جمعے والے دن. پھر پوری کہانی انہوں نے بتا دی. لیکن ان کے جو وکیل تھے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ آپ بتائیں, آپ کچھ کہنا چاہیں گے. انہوں نے کہا بلائنڈ مرڈر ہے, فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ابتدائی ریمانڈ ہے, آپ دے دیں.
اس کے بعد 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، لیکن صرف 2 دن جسمانی ریمانڈ کی استدعا منظور ہوئی، پرسوں عدالت میں پھر پیش کریں گے۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج جب سماعت ختم ہوئی بیچ میں تو ان کو بخشی خانہ شفٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پولیس نے ایک نئی درخواست دی اور اس میں یہ استدعا کی کہ 4 لوگ، ان کے والد صاحب، والدہ، ان کے انکل اور انٹی، ان تینوں کی ریمانڈ جو ہے نا، ان تینوں کو ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کریں۔ 2 کے حد تک منظور ہو گئی کہ 2 کو گرفتار کر لے اب، لیکن ان کے جو انکل اور انٹی ہے کہ ان کو گرفتار نہ کرے۔ اس کے بعد پولیس نے ایک اور درخواست دی کہ ہمیں ان کے فنگر پرنٹس بھی چاہیے، وہ استدعا ان کی مسترد ہو گئی۔ شارٹ کٹ یہی ہے کہ ان کو آج باقاعدہ سنا گیا پراپر۔ انہوں نے 2 چیزیں کہی ہیں، ایک یہ کہ سیلف ڈیفense میں اس نے کہ میں نے سیلف ڈیفense میں اس کو مارا ہے، اور اب جو لیٹسٹ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی سارا کے کوئی انکل ہے، انہوں نے ایک نیا بیان دیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ یہ پیسوں کا معاملہ تھا، کہ یہ جو شاہ نواز ہے یہ سارا سے پیسے بھی منگواتا تھا اور انہوں نے کوئی نئی گاڑی بھی لی تھی، گاڑی کو اپنے نام پہ کیا ہے۔ اس بات پہ ان کی لڑائی ہوئی ہے، جبکہ ملزم شاہ نواز نے جو بیان دیا ابتدائی، اس میں یہ کہا ہے کہ 2 دفعہ سارا نے مجھے گردن سے اور گریبان سے پکڑا ہے۔ تو سیلف ڈیفenس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈمبل مارے پھر اس کو آپ جو واش روم ہے وہاں پہ بند کرے اور ان کو جان سے مار دے۔ اب کیا ہوگا کہ والدین کے حوالے سے بھی درخواست کی گئی کہ ان کو گرفتار کیا جائے، والدین کا کیا کردار ہے جس کی بیسس پہ ان کو گرفتار کرنا، اور اس حوالے سے عدالت نے کیا بولا ہے؟ دیکھیں، عدالت نے تو اجازت دے دی ہے کہ ان کو آپ گرفتار کریں۔ پولیس کا یہ موقف ہے کہ اس قتل میں وہ ان کے ساتھ شامل ہے، ان کو اب شاملی تفتیش ہونا ہے، تو ان کے والدین اب گرفتار ہوں گے، وہ ادھر پیش ہوں گے، اپنا بیان جمع کرائیں گے، اور وہی بیان پرسوں یعنی 26 کو عدالت کے سامنے وہ پیش کریں گے۔ اگر عدالت نے سمجھا کہ ان کو مزید جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کریں تو کریں گے، نہیں تو پھر اس کو جوڈیشل کریں گے، اور جس طرح پھر عام کارروائی یا ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ اس میں جو ایک ڈفرنٹ بات یہ ہے کہ جو خاتون ہے ان کا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور اس طرح اس کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو لڑکا ہے جو اس معاملے میں ملزم ہے وہ بڑا پاورفل ہے، بڑا کنیکٹڈ ہے، بہت اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں۔ لڑکی کا یہاں پہ کوئی نہیں ہے بالی وارث جو یہاں پہ اس کو پرسو کرے، اس لیے پولیس خود مدعی بنی ہے اس میں۔ دیکھیں، پولیس جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایس ایچ او کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے، ایون لڑکی کی والدین کو بھی یہ نہیں پتا، ان کی فیملی میں کسی کو نہیں پتا، ان کے صرف ایک انکل ہے، صرف انہیں پتا ہے، اور پولیس نے یہ مقدمہ درج کیا ہے، جبکہ ملزم نے جتنا بھی یہ کام کیا ہے اس کے پیچھے لوگ ہیں تبھی تو کیا ہے، اور انہوں نے قتل کرنے کے بعد اپنے والد کو کہا، پھر